Mayong hapon, anyan ang Butuan o News Update sa Butuan City Public Information Office. Gitanyag og mapalit na ang purong organikong produktong agrikultura sa giablihang Organic Agriculture Trading Post nga nahimutang atbang sa Jeepney Terminal, Tabuan Market, Barangay Fort Puyuhon, sakop ning syudad. Mapalit sa trading post ang mga organikong produkto sa ubos nga presyo. Abli sa publiko ang Organic Agriculture Trading Post sa adlawng Lunes hangtod Biyernes sa alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Samtang sa adlawng Sabado ug Domingo, abli kini gikan alas 6 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. May paabot sa dakong pasalamat si City Councilor Cherry Busa sa tanang organic farmers sa sakripisyo ug padayong pagkugi aron dunay makaon ang tanan nga masustansya. Kitimbaya sab ni City Councilor Eduardo Gonzales ang tanan nga nagpaluyo sa programa sa pag-promote sa inobasyon pinaagi sa pagbaligya og organic products. Samtang usa-usang gihatagan og Certificate of Recognition of Cash Incentives ang mga organic farmers ug stakeholders isip pasalamat sa gipakitang dedikasyon ug sakripisyo aron magmalampuson ang pag-abli sa programa. Gidasig sab ni City Councilor Arturo Gado ang tanang organic farmers nga magpadayon sa pagkugi tungod anaa sa pagpanguma ang dalan sa pag-asenso. Nagpasalamat sab ang City Agriculture Office sa DA Organic Agriculture Program sa walay puas nga suporta sa tanang programa sa lokal nga panggamahanan sa Butuan alang sa pagpalamo sa kahimtang sa tanang mag-uuma. Gani, usa sa gipasalamatan sa nasangpit nga buhatan ang bag-ong commitment sa DA nga muhatag og hauling truck aron dunay magamit ang trading post. Sa laing balita, nakadawat og cash incentive ang usa ka centenarian nga taga-barangay Antikala ning syudad. Personal nga gitunon sa mga personal sa lokal nga panggamahanan og Department of Social Welfare and Development Office, Caraga. Ang cash incentives ngadto na kang Lola Corazon Abascal nga usa ka centenarian awardee sa syudad. Gidawat ni Lola Corazon ang 100,000 pesos gikan sa DSWD Caraga og 50,000 pesos lakip certificate of recognition gikan sa LGU Butuan. Ang cash incentives ihatag sa mga senior citizen nga nag-edad 100 years old sama ni Lola Corazon. Gani mo dawat usab si Lola Corazon og 5,000 pesos gikan sa LGU Butuan para sa iyang birthday gift o Christmas gift karong bulan sa Disyembre. Ang paghatag og cash incentive sa mga centenarian sa syudad namugna pinaagi sa SP Ordinance No. 4757-2015 o an ordinance establishing the Centenarian Award to qualified citizens in the City of Butuan and providing benefits and funds thereof. Gikalipay si LG Butuan sa pagpanguna ni Butuan City Mayor Ronnie Vicente Lagnada nga dunay miabot nga 100 years old sa mga residente tungod mahimo kini sila og inspirasyon sa kadaghanan aron magpuyo nga himsog ug mulungtad pa sa daghang katuigan. Sumala ni Council Victor Plaza, chairman sa Committee on Social Welfare, nga ang paghatag sa insentibo paagi aron mapasalamatan ang mga katigulangan sa nahimong kontribusyon sa komunidad, labi na nga niabot sila sa maong edad. Salamat ninyo, ma'am. Sir. Salamat ninyo. Sa kanian to, mga bata pa mi, ang gibuhigo doon na mo sa among ginikanan, among pagkaon, lagot mo yun, kalang, saging, kamuti, balanghoy, mga doon na among pagkaon. Og mo kato mga updates ng adlaw alang sa pa mga updates, follow like ang official Facebook page, TikTok, Instagram o Twitter account o subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Charmaine Awitan. Daghang salamat.